Jam loroan ya. Oh, Jam telu buka. nggak pikir ra iso mobil iki. Ah, Ya toh? iya. Ya ra. Ah, Iki dhewe. iya. Buat sawit plasma. Mau patar. Iya. Semoga ada apa. Entar rauman. Kalau air. Ayo Rana. Nah, kalau diwali bagus dong. Kita sampai parkiran guys. Tutup. Buka lagi jam 2. Pasukan Numplung. Buahnya sedikit, lagi trek. Muatannya sedikit-sedikit dibagi-bagi.